आपका नाम? Vaisong Teron. आप लोग कहाँ से आए हैं? Hamren. हमरन से आए हैं। उमरांसू गोल्डफील्ड में पिकनिक खाने के लिए। Picnic sabo ise ami mane khabo ise आप রিটার্ন কেটা বড় হইছে রিটার্ন tarpora ami 4টা বজাত tarpora ulai আহিছো জাগাত পৰা কেনেকা হলো মানে অলপ আহি খিনি মানে এনেকা ঢাক ঢাক মাৰি আহিছে গাড়ীটো ঢাক ঢাক মাৰি আহিছে তাৰ পিছত অলপ আপ নে ডাউন এনেকা লাগে আৰু তাৰ পৰা আহা তাৰ পিছত মানে ফুটি গ'ল এইটো বস্তুটো ক্লাং বুলি আৱাজটো তাৰ পিছতে অলপ ডাউন পাইছে তেতিয়া মানে আগত ডাম্পাৰ দুইটা গাড়ী আছে তাৰ পিছতে তাহাঁতক মানে অলপ চাফাই কৰি মানে ডাইৰেক্ট ইয়াতে লাগি আহি গ'ল আৰু গাড়ীত টোটাল কিমান মানুহ আছিল আপোনালোকৰ হা গাড়ীত কিমান মানুহ আছিল গাড়ী আমি 60 জন মান আছে 60-70 জন মান আছে বাচ্চা মিলাই কিনি 80 জন মান আছে আমি আহা ড্ৰিংক কৰিছে নেকি মদ খাইছিল নাই নাই খোৱা নাই দিনতো খালি ভাত হে খাইছে ড্ৰাইভাৰ আছে আৰু হান্দিমেন আছে এন্তে দুজনো মানে মদ খোৱা নাই Ages kuin bob nama tadi impara bangke la so friend tha damper truck bumi do la to mana peglele lo impara bangke la dakan bang nage tong an bangke impara ke hu sabe dalo tong tong dar dar lo impara ke amat totally bangke break lo bo api olang sa Gimana sistem ada musuh mengenai bare kosan speed mama. Hadak pen speed pe bang video lomat la kluk bu hai hadak pada sab so mane a signal do amal hadak penangan ang dena long penana bangke impara bangke isia arkido la bolkang box ne klung bu arkido lo impara bangke la pen ana bangke nang cara lo मतलब वैसे तो नॉर्मली आया था आपका नाम क्या है बसारों हाँ आप लोग कहाँ से आया है हमरन से कहाँ आया था उमरांसू गोल्डफील्ड हाँ जी और आप लोग कितना बजे रिटर्न हो रहा था यहाँ से वहाँ से यहाँ से उमरांसू से रिटर्न कितना बजे जा रहे थे यहाँ से हम लोग रिटर्न हुआ था क्या 3-4 ऐसा हुआ আচ্ছা আপোনালোকৰ টোটাল বাছত কিমান জন লোক মানুহ আছিল 40 জন 40 জন আছিল 40 জন আছিল হয় হয় ড্ৰাইভাৰ কোন হয় ড্ৰাইভাৰ আমাৰ কিবা তেৰণৰ হয় ড্ৰাইভাৰ আপুনি আখুৰ ড্ৰাইভাৰটো মেইনটো তিমুং হয় কিন্তু মালিকৰ হ'ল তেৰণ ড্ৰাইভাৰে কি মদ খাইছিল নাই খোৱা নাই এক্সিডেন্টটো কেনেকা হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে আপুনি তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি হামৰান পৰা যেটো আহা সময়তো ইমান কিবা হোৱা নাছিল এবাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হোৱা সময়ত কিবা কটেক মাৰি আছিলে গাড়ীখন গতিকে ব্ৰেক ফেল হৈছে নে কিবা হৈছে আমিতো একো নাজানো আপোনালোকৰ মানুহ যিমান কিবা সিৰিয়াছ কিবা হৈছে নেকি কাৰো সিৰিয়াছটো হৈছিলে এতিয়া হস্পিটেল ল'বলগীয়া হৈ গ'ল হস্পিটেল লৈ গৈছে হয় গতিকে আপোনালোকে কিবা সহযোগ কৰাটো মানে অলপ মানে সহায় কৰাটো মানে সেইটোৱে বিচাৰিছো আৰু মানে আমি 40 জন আছিলে হয় বাচ্চা সব লোক কিমান নম্বৰ আছিল আছে তো বাচ্চা বিলাকৰ বয়স কিমান হ'ব বাচ্চা বিলাক বয়স হ'ব আপোনাৰ 5 साल का है 5 साल का है पूरे गाड़ी का उसका सफर বিচারটো সেটা সফর লো ধরলো सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे चाय पिया आवाज आया था धाम धाम करके तो हम लोग तुरंत यहाँ पे निकल गए हम लोग ये करबियांगों का है लेकिन अभी मेरा उसका परियाल का घर में आया था कल तो करबी का न्यूज़ एक था ना उस टाइम में जी पे था मेरे ला लो यहाँ पे मेहमान जैसा मुझे बुला रहा है अच्छा और ये पे हम लोग चाय पी के गाड़ी का पूरा आवाज आया धम धम करके और उसके बाद मैं तुरंत आया तो उसको ड्राइवर को तो नहीं मिल रहा है ड्राइवर भागा कि नहीं भागा सबसे आगे वो उसका आदमी निकल के हम लोग जी तुरंत आया उसका ड्राइवर को नहीं मिल रहा है अभी तक उसका 20 से ज्यादा हो गया हाँ आप लोगों को कहाँ लेके गया उसको एम्बुलेंस लेके गया अभी उमरंगसो ना हाफलॉन्ग वहाँ पे लेके गया होगा और उसमें आधा घंटा का पहले उसको आवाज दिया बोला गाड़ी का उसका पाम का वैसा आवाज आया बोल रहा है उसका रुकना चाहिए था उस टाइम में वो बिना रुके डायरेक्टली ये ड्राइवर का गलती का वजह हुआ है ड्राइवर भी थोड़ा गलती है और उसका गाड़ी को भी इंजन भी गलती है
ऐसा है सर